बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में जनाब इस वक्त जो है छोटे बड़े यानी कि प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई स्कूल, टोटल जो सरकारी सतह पे स्कूल पूरे सूबा पंजाब में मौजूद हैं उनकी तादाद है 48,000। अच्छा, अब इन 48,000 स्कूलों में से 15,000 तकरीबन 13,000 स्कूल जो है ना वो पंजाब हुकूमत प्राइवेटाइज करने जा रही है इन द शेप ऑफ मुख्तलिफ NGOs के हैंड ओवर करने जा रही है ताकि इनका रिजल्ट जो है ना वो बेहतर किया जा सके, स्टूडेंट्स की तादाद जो है उसमें इजाफा किया जा सके। तो ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू और PEIMA एक नई अथॉरिटी बनाई है। पिछले दौरे हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बनाई थी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब थे और राना मशहूद साहब जो है वो वज़ीर तालीम थे। अच्छा, 2016-17 में भी तकरीबन 5,000 सरकारी स्कूल जो है ना वो इसी तरह से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और PEIMA के तहत जो है वो मुख्तलिफ NGOs के हवाले किए गए ताकि वो इनको चलाएं। और अब जो 13,000 मौजूदा पंजाब हुकूमत जो है वो देने जा रही है उसमें से पहले मरहले में 5800 स्कूल हैं, 5,800 जो कि दे दिए गए हैं और जबकि बकिया जो है वो अगले मुख्तलिफ मराहल में दिए जाएंगे, मुख्तलिफ NGOs के हवाले ये किए जाएंगे। अच्छा, अहम बात इसमें क्या है ये सारा बैकग्राउंड बताने का कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये एक स्कूल है जो कि 2017 में हैंड ओवर किया गया पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू एक NGO को। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल आप देख लें, इसके गेट के ऊपर लिखा भी हुआ है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू जो है वो इस स्कूल को फंडिंग की जाती है और इसको चलाया जाता है। अच्छा, अब हमारे ज़राए ये कहते हैं कि तकरीबन 150 से 200 बच्चों का जो फंड है ना वो इस स्कूल को जारी होता है, जबकि इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अगर हम बच्चों को भी देख लें तो यहाँ पे सिर्फ 6 बच्चे हैं जो कि ज़मीन के ऊपर एक कपड़ा बिछा के तो वहाँ पे बैठे हुए हैं और एक टीचर जो है वो उन्हें पढ़ाने में मसरूफ़ है। अच्छा, ये अगर 150 से 200 बच्चे इस स्कूल के रजिस्टर्ड हैं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो उन्हें फी बच्चे के हिसाब से, जो कि पहले फंडिंग होती थी 600 फी बच्चा के हिसाब से, अब इस फंडिंग को रिवाइज करके तो 1500 फी स्टूडेंट जो है वो फंडिंग कर दी गई है और इन स्कूलों को जो है वो 1500 फी तालिब इल्म के हिसाब से फंडिंग दी जाती है। फंडिंग का तरीकाकार क्या, यूटिलाइजेशन क्या होती है कि इसी में से अगर वो असातिज़ा रखते हैं तो उन्हीं तनख्वाहें दी जाती हैं, यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो अदा किए जाते हैं और स्टूडेंट्स के जो स्टेशनरी के और फीसों की मद में जो अखराजात हैं वो भी इन्हीं फंड्स जो हैं 1500 रुपये फी स्टूडेंट इन्हीं में से वो यूटिलाइज किए जाते हैं। अब सीधा सीधा सा एक फार्मूला है कि अगर 150 यानी कि जो हमें पता चला है कि 150 से लेकर 200 तक बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इस स्कूल के थ्रू, तो लेट्स सपोज हम मिनिमम कैटेगरी लगा लेते हैं कि 150 बच्चों का अगर फंड जो है वो रिलीज किया जाता है पर मंथ इस स्कूल को, तो 150 को 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 2,25,000 रुपये जो है वो पर मंथ इस स्कूल को जारी होते हैं। अब 2,25,000 को 12 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सालाना जनाब ये 27 लाख रुपए जो है ना वो इस स्कूल को रिलीज हो रहे हैं। अब इस सराउंडिंग में, क्योंकि हमारे ज़राए ने बताया कि इस सराउंडिंग में इस एरिया के जो एरिया ये बनता है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल झोमिया खुर्द शकरगढ़ का, ये तहसील शकरगढ़ का एरिया है। इस एरिया के सराउंडिंग के दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे यही सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। तो फर्ज किया 10 स्कूल अगर हम लगा लें कि 10 स्कूल उस एरिया के ऐसे हैं कि जो कि PEIMA के थ्रू प्राइवेटाइज लोगों के हैंड ओवर किए गए हैं और वहाँ पे PEF की फंडिंग जा रही है, तो एक मुहतात से अंदाजे के मुताबिक अगर 10 स्कूल हों ना, सिर्फ 10 स्कूल का अगर हम हिसाब लगाएं तो अगर 27 लाख रुपए फी स्कूल को सालाना फंडिंग हो रही है ना, तो अगर 10 स्कूल है ना तो 2,70,00,000 रुपए जो है वो उन 10 स्कूलों को सरकार की तरफ से जनाब जा रहे हैं। अब आगे आप खुद लगा लें हिसाब, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक भी इक्विपमेंट हमें नजर नहीं आ रहा, कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं है, कोई पानी की सहूलत नहीं है, कोई यहाँ पे टीचर नहीं है और ये स्कूल जो है वो एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अब आगे आप खुद अंदाजा लगा लें कि PEF के थ्रू ऐसे स्कूल जो कि प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर किए गए हैं, अब तरीका वारदात क्या है, यहाँ पे जो बारीक वारदात डाली जाती है ना वो इस तरह से डाली जाती है कि लेट्स सपोज 2016-17 में किसी NGO के हैंड ओवर किया गया स्कूल, मुख्तलिफ ज्यादा तादाद में स्कूल दिए गए ना उसको, उस NGO ने आगे क्या गेम डाली है कि लोकल एरिया का कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल का मालिक
جس نے کوئی لوکل سکول کھولا ہے، علامہ اقبال میموریل سکول، قائد اعظم ماڈل سکول، اس طرح کے ناموں سے لوکل ایریاز میں پرائیویٹ سکول لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، اس بندے کو یہ سکول جو ہے نا وہ سب لیٹ کر دیا ہے یہ سرکاری سکول۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ اس کے جو پرائیویٹ سکول کے جو 150 اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی ایک لسٹ تیار کی ہے اور وہ جناب پیما کے تھرو اور پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو وہ جناب جی سبمٹ کروا دیا ہے کہ جناب جو سکول ہینڈ اوور ہوا ہے وہ جناب اس میں یہ تعداد ہے بچوں کی، جبکہ وہ پرائیویٹ اپنے سکول سے بھی بچوں کی فیسیں لے رہا ہے اور سرکاری سکولوں کے اسٹوڈنٹ شو کر کے تو جناب وہ پیف کے تھرو بھی فنڈنگ حاصل کر رہا ہے۔ اب اس میں پیف کے جو حکام ہیں یا پیما کے حکام ہیں ان کا کتنا کٹ ہے اور اس میں جو وہ این جی او ہے جس نے آگے سبلٹ کیا ہے اس کا کتنا کٹ ہے اور آگے جو اینڈ یوزر ہے جو سکول کو سارا جناب وہ ٹیک اوور کیا ہے اور اس کو سارا مینٹین کر رہا ہے، یہ ساری لسٹنگ اب اس کا کتنا کٹ ہے، آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پر کرپشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور کتنے یہ طریقہ کار بہترین طریقہ کار بنا کے تو یہ کرپشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اب اساتذہ جو ہیں وہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو سکول ہیں یہ ہینڈ اوور نہ کیے جائیں پرائیویٹ این جی اوز کے یا پرائیویٹ افراد کے، وہ کہتے ہیں کہ یہی کچھ ہوگا، یہ ایک سسٹمیٹیکلی ایک کرپشن کا طریقہ نکالا ہے محکمہ اسکول ایجوکیشن میں، کیونکہ اس سے پہلے شاید کوئی کرپشن کا اتنا بڑا طریقہ کار جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا تھا کسی کو کہ کیسے پیسے بنائے جائیں، تو جناب یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ اس طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے جناب کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اپنا اپنا کٹ رکھ رہے ہیں سارے اور جناب سکولوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ لوگوں کے حوالے کر کے نتیجہ میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، یہ دیگ میں سے ایک دانہ ہے جس کو ہم نے نکالا ہے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اب آگے آپ دیکھ لیں کہ ہزاروں کی تعداد میں سکول جو ہے وہ پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں اور ان ہزاروں میں سے اگر سینکڑوں اگر اس طرح کے سکول ہوتے ہیں تو کروڑوں میں بات تو جاتی ہے نا، تو کروڑوں میں جب بات فنڈنگ کی جائے گی تو کس کا کتنا کٹ بنتا ہے آگے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میرا خیال ہے کہ اپنی پالیسی کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے پنجاب حکومت کو، خصوصاً وزیر تعلیم کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کہ وہ اپنی پالیسی کے اوپر ریویو کر لیں اور دیکھ لیں کہ اگر تو اس طرح کے سکیمز جو ہیں وہ ان فیوچر کریٹ ہوں گے ساری ان کی سرگرمی سے اور اس ساری کارروائی سے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کو اپنی تحویل میں ہی رکھیں اور سرکاری سطح پہ ہی چلنے دیں، کیونکہ سرکاری اساتذہ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں اور سرکاری سکولوں کے نتائج کو اگر ہم دیکھیں میٹرک میں تو بڑے اچھے نتائج جو ہیں وہ دے رہے ہیں سرکاری سکول۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی مایوس کن صورتحال نہیں ہے کہ زبردستی یہ اٹھا کے تو لوگوں کو دے دیے جائیں اور لامحالہ لوگ پھر یہی سوچیں گے کہ شاید یہ بھی ایک مال بٹورنے کا ایک طریقہ ہے جس کو ایک نئے رنگ سے اور نئے طریقے سے جو ہے وہ متعارف کروایا جا رہا ہے اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ سرکاری ہی اردو چلتا ہے اور پرائیویٹ بالکل ختم ہو گئے، کوئی بچہ نہیں آتا۔ نہ